କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କଲେ। କଣ ସେ କାମଟି କଲେ? ସମସ୍ୟା କଣ, ସେମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ କାଗଜ ଗୁଡିକ ଆଣ। 147ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ଲୋକ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡିକ ଆସିଲା। 100 ଜଣ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ବସିଲେ, 7 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବସିଲେ, ନବୀନ ନିବାସରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଲେ। ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ 70 ଲୋକଙ୍କ କାମ 70 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଦେଖାଇଥିବା ବାଟରେ ଗଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାମରାଜ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସପରି ଖାଇଥିଲେ, ଚାଖି ଦଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଖାଉଥିଲେ। ଭେଦ ନଥିଲା, ରାଜାର ଭେଦ ନଥାଏ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ मेडिकल कॉलेज, आमर राउरकेला भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम, आदिवासी एवं दलित चाकरी कर्पस फंड, 6000 नुआ हॉस्टेल नुआ गृह मिसेले, ट्राइबल जो जो लैंग्वेज गुड़िक से लैंग्वेज गुड़िकर लेखागला, लिपि लेखागला, से उन्नयन परिषद तैयारी करागला। सेहीपरि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बस टर्मिनाल को आरंभ करी दलित भाई भौणी सर्वांगीन उन्नति कई जन कर नवीन पट्टनायक। बाछ विचार भेदभाव करना। प्रभु राम या ही शिखे। प्रभु राम आउ कौन शिखे? प्रभु राम शिखे जो कैकेयी गोटे घर भितर चुपचाप बसुँच जो देखा दू ना मुंडे तेल लगे ना गोटे घर जिदी राम वनवास वनवास जाऊँ। प्रभु श्री रामचंद्र वनवास फेरिला प्रथमे माँ कैकेयी प्रणाम कर मन भितर भावना नहीं, खराब भावना दुर्भावना नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र एक शिखाउछन्ति जे दुर्भावना नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र शिखिंट आप देखु से नवीन पट्टनायक चिन्ह से नवीन पट्टनायक को जो मैंने पठे से मैंने सब बीजेपी पलैं किए। बर्तमान भी से जो मैंने एमपी होते से मैंने बीजेडी जो पेंशन पाँच से एमपी मैंने बीजेडी पेंशन पाँच। मनकर सिद्धांत महापात्र सी जो पेंशन सी दरमा खाली पाँच कि सी गोटे पेंशन भी पाँच, बीजेडी पेंशन पाँच, बीजेपी दरमा बीजेडी पेंशन पाँच ना ना। किंतु नवीन बाबू क्या विषय पदुटे कहना, पदुटे कहना, सबू पाखु आसती पाद धरिकी कहते आमको ऐसा कर तेसा कर। हाँ कर पुणी बेईमानी करी केते जण जाइछन्ति कहा विरुद्ध पदुटे कहना। गोटे बानर सेना कर मन भीतर बल देले बानर सेना हो जाए। सी जो क्या ना जो लंकापति रावण को चैलेंज करे। आज ओडिशा रे 50% महिला को रखी दिया है घर भितर ओढ़णी पकई रखी दिया है। कहला ना तुम किसी काम कर बेकारी कैलकुलेशन हो से कहला अनएम्प्लॉयड युवक बा युवती होता कि महिला मान बेकारी कॉन्फिडेंस देले नवीन पट्टनायक कहले तुम मैंने सब से कले धान अधिक जो पार्टी प्रोक्योरमेंट से होटल माने गोटे घर भितर कर देथिलो से मन भितर लाइमलाइट काढले तैयारी करदे। गोटे पटे रहा बापा रोजगार कला, गोटे पटे माँ रोजगार कला, डबल इंजिन कॉन्सेप्ट घर आरंभ कले। ये तो राम राज्यर कथा। राम राज्यर कथा मुहरे जो माने कहि दियंती श्रीराम
ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ କଥା ବଚନ ରାମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାଟା ହିଁ ହେଲା ରାମ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ବିଦ୍ୱେଷଠୁ ସେ ବହୁ ଉପରେ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗଠିତ ହେଇଯିବ ବା ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ରାମଙ୍କ ଗୁଣ ନ ନେଇକି ଖାଲି ରାମଙ୍କ ନାମ କହିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଗୁଣ ଦରକାର। ଗୁଣ ହେଲେ ତୁମେ ରାମଙ୍କର ଗୁଣ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ରହିଲା, ତମେ ଯଦି ତାହେଲେ ତମର ପ୍ରାଣ ରାମମୟ ହବ। ନହେଲେ ଯଦି ମୁହଁରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ବଚନ ରାମମୟ ହବ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶରୀର ରାମମୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନ ରାମମୟ ଥିଲା। ବଚନ ଏମାନେ ବଚନରେ, ସେ କାମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ।